guys! Welcome back to my channel, Pinay sa Paris. So ngayon po ay nagpe-prepare naman tayo ng dinner para sa amo. Kaya ayan. Pero itong ulo ng hipon ay itatago natin uli yan. Itatago natin uli yan guys. So naglilinis ako ng hipon. So tinatanggalan ko ito ng sa likod. Ng dumi. Ayan, tinatanggal ko yan guys. Tapos inaano ko para mabali yung katawan. Ayan, ginaganyan ko siya para maunat. Ayan. Kasi marami siyang dumi sa likod. Oh. Tain niya yan eh. So ayan. Dalawang hiwa lang ginagawa ko para lang maunat siya. Kasi pag naluto siya, bumabaluktot na siya guys. Nagiging ganyan siya oh. Pagluto na. Kaya wala. Ayan, malinis ko na yan. Ito naman ay tatago ko pang lawak sa gulay. I'm preparing the aperitif. So do the cooking for 5 person. For 5 person. So ayan guys, naubos na. Konti na lang natira. Tapos na tayo ng cooking. Yung kapupil ko kasi nagsiserve. Kaya hindi ako nakapag-video kanina. Natapos ko na. Nagdi-drinks nga kami nakakupil ko eh. Yung driver kasi nagsiserve. Ako yung nag-prepare. Kaya kanina nung kalat ko dyan, yung mga pagkain, siya yung nagdadala doon. Yung niya, yung siniserve niya sa tray. Kaya cheers. Yung naubos na nila. Masarap tinikman namin ang kakupol ko. Ayan na. Champagne. Tapon na natin. Ayan. Tapos na. Bukas na lang ang last day ko guys na pag-cooking. Alis na sila ng Huwebes. Kaya ayan. Mahina ang boses ko kasi nga nandun may mga bisita ang amo ko. Ayan. Dami nito kanina na hindi na crunchy kasi na lumambot na. Okay pa rin naman. Ang gusto ng amo ko. Nakatatong piraso siya. Ano nga natira eh. Ito na lang. May isa pa pala. Sarap. Hindi na ako kakain sa baba. Hindi na ako kakain sa room ko. Nakaano na ako eh. Mga tira-tira. Bumaba yung kakupul ko kasi masakit yung paa. Papalit daw siya ng sapatos. Pupunta siya sa kwarto niya.
Yun lang din siya nakatira sa babae. Magkapit-bahay kami. Ayan. Nakaraos din. Karaos na naman ng maghapon. Ganito kami pag yung nagpapadinner, yung cocktail dinner. Ang tawag doon ay dinatwa. Giinuman kami ng kakupol ko dito sa sa kitchen. Dinatwa, ibig sabihin parang cocktail pero napakaraming pagkain. Dinner na yon at the same time. Kaya ang tawag nila doon, dinatwa. Kaya ang dami kong prepared kanina eh. May salmon, may foie gras, may may hipon, may melon with ham. Ito. Tapos yung salmon. Meron pa ba? Ito. Kaya, mabusog ka na talaga. Tapos mo ibang piraso, busog ka na. Mas gusto namin ito kaysa sa table sila. Kasi madaling i-serve. Kaya lang para naman sa akin, matagal i-prepared kasi napakaraming napakarami, iba. Ang paghihiwa, tapos yung preparation, mag-iinit, tapos pagluluto, unti-unti. Dito na yung kakupul ko. Ça y est? Vous avez chargé votre chaussure? Non, non, j'en ai même rechargé ma cigarette électronique. Ah, donc vous avez changé votre chaussure. Allez. Je passe une dernière fois. Je ne prépare plus le saumon, c'est bon? Non, c'est bon. Vous pouvez juste me mettre la crevette là? Ouais, laisse-le, ils vont plus prendre. Il est froid maintenant. Vous mangez? Je vais le manger. Siya nagsiserve eh. Siya nagsiserve. Ako yung tagaluto. Itong pinagprituhan guys ay ginagamit ko eh. Pero inuuwi ko na ito. Hindi ko na ito gagamitin sa amo ko. Mainit pa. Mamaya na. Masusunaw yung lagayan. Iuwi ko na to. Para ako na yung gagamit. Kasi hindi ko pwedeng gamitin ulit sa amo ko. Malalasahan niya yan. Alam niya pag ginamit na uli. Mainit pa lagay ko kaya dito. Para madali gumamit. Sa bintangan na. Sa ville. Pourquoi se tombe? Sinon le pigeon va perdre les plumes. Faut pas que ça touche là. Voilà. Kasi yung mga ibon, pag dumapo dyan, tanggal ang palibon nila. Ikikip ko, iuwi ko. Hindi ko na ito gagamitin sa amo ko. Kasi alam niya. May natira pang isang hipon. Sabi ko, wag nang iserve kasi malamig na. Ako nang kakain. Malamig na niya. Hindi na siya malutong pag malamig na. Tsaka nalalasahan na yung oil. Sabi ko, wag na iserve. Kaya ayun, taba tayo.
C'est Lisa. Rien, je suis pas toute seule. Ça commence comme ça. N'importe quoi. Et ça se finit comment alors? Comment? Ça se finit comment? Je sais pas. Voilà. Oh, c'est bien content. On a tout fini. Comment, Lisa? Je suis bien content, on a tout fini. Il m'en reste une journée pour faire cuisiner. Oui. Demain. Après, vous êtes tranquille pendant 15 jours. Ah non, vous dites à moi. Il revient dans la fin de mois. Mais, oui, on revient. Ah oui, c'est vrai, on est On revient déjà le au 31 mai, hein. Ah oui, oui, c'est vrai. On est déjà le 8. Ah non, le 8. Il va partir le 8. Parce que nous, on arrive de Palma. On arrivera de Palma. Il va rester combien de jours de retour? On arrive le samedi et on repart le... Samedi le 30, On c'est repart ça? le vendredi. On reste du samedi au vendredi. Bah, il va rester une semaine alors. Ouais, au début, on devait repartir le 4. Mhm. Mais comme elle dit, il y a sa remise de médaille le 5 au ministère. La médaille de quoi? Des arrêts des lettres, il devient commandeur. C'est le dernier grade Commandeur. des arrêts des lettres. Ah, je connais pas. C'est quoi ça? Et du coup, il y a une cérémonie, c'est la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui va lui remettre. Et c'est à Paris? Oui. Ah, c'est pour ça qu'il a sorti toutes ces médailles alors? Oui, mais on va avoir une réception, il y aura une réception au ministère avec la ministre. D'accord. Et Karine Le Marchand, peut-être. Vous connaissez Karine Le Marchand? Non, Vous avez déjà vu la télé? Non? je crois oui. C'est elle qui présente L'amour est dans le pré, les agriculteurs, tout ça. Oui. Et du coup, elle est très médiatique. Et nous, on l'a rencontrée en Antarctique sur le bateau. Ah, Et elle a été nommée aussi, elle, chevalier. Donc du coup, elle a demandé, comme elle connaît très bien la ministre. Yan, natapos na kami guys, kaya lang yung mga bisita namin ay naandun pa sa salon. Nasa sala pa. Kaya nalalasing na nga ako eh. Pinainom ako ng ano ko, kakupul ko. Ayun na meron pa oh. Wala nang leftover, ito na lang. Ito na lang ang ano. Late na, mag-alas alas 10 na, andyan pa rin sila. Mamadali na yung kakupul ko eh. Malinis ko na yung kusina. Ready na para bukas. Tanggal na yung mga baso. Tanggal niya na yung mga baso. Ayan, ginana niya na. Ayan, nalinis ko na yung kusina guys. Oh. Ano na yan? Ready na bukas. Ready na yung dalawa kong nananti. Tout est débarrassé. Merci. Je vais le laver, après je pars à mon vous. Hein. Ah non. Bah, c'est vous qui aidez au revoir. Ah non, il faut que je ferme la terrasse. Ouais. Je peux aller avant. Hein. Non. Quand je suis là, 8h le matin. Ou peut-être 8h, ils vont prendre un petit déjeuner. Trop manger. Beaucoup manger, beaucoup de boire. J'ai vu. C'est vous qui êtes pété. C'est pas moi. C'est vous qui m'a tout donné. Ouais. Ah, je fais comme ça, Lisa. Excusez-moi, c'est pour la circulation. C'est comme d'un avion. Si on prend de ligne pour aller à Majorque,
Prenez un service fauteuil roulant pour Madame de Chevalier. C'est gratuit. Oui, Comme- je sais. Ah oui, comme ça, hop, direct. On n'a pas besoin de faire la queue. De toute façon, il est prioritaire. Hum, Si on voyage en business. hum. Et voilà. Si on voyage pas avec l'avion de madame, on est en business. J'ai payé 3 billets d'avion en business. Oh, c'est courte aussi. Oui, mais c'est pas grave. Au moins, on peut aller au salon. Salon Air France, vous connaissez? Il y a de champagne? Ah, c'est bien. Même dans l'avion, il y aura du champagne. Bien. On va être pété. Pété, Lisa. Ouais, je vais laver ça demain. Est-ce que doit passer? Florian m'a donné trop à boire. Donc, je vais rincer quand même. Mais je vais la laver demain. Oula. Je lave demain. Comme ça. Très assez dans le... Thank you for watching. Ayan na itsura natin bago matulog. Nandito na tayo sa bed.